pas kopinya dan pas waktunya. The best perform from class 6 MTS. Where is the voice from classic Please give MTS? applause. Okay, my beloved brothers, on this special night, we have 3 perform against. And after this, we'll be saw it from our fan, Muhasara. Have a nice watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persembahan dari kami kelas 7 Madrasah Aliyah Al-Falahiyah Pondok Pesantren Langitan, menampilkan pertunjukan yang bukan sekedar biasa, namun spektakuler, amazing, istimewa, dan yang pastinya luar biasa. Bercerita sebuah kreasi yang terinspirasi dari kejayaan Islam Andalusia yang dimotori oleh sang Panglima Tariq bin Ziyad, Panglima yang terkenal dengan gagah, pemberani, dan keren seperti kami-kami ini. Mari saksikanlah pertunjukan dari seduluran Muhasara. Di penghujung tahun 92 Hijriah, Islam memperluas kejayaannya hingga benua Eropa. Keadilan dan ketentraman yang mewarnai pemerintahan Islam dengan cepat terdengar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Andalusia yang saat itu dipimpin oleh Rodrik, raja yang zalim. Kebengisan dan kezaliman Rodrik menggerakkan Julian, gubernur Sabtah, untuk memberontak dan mengembalikan Andalusia pada kejayaan dan kemakmurannya. Demi mewujudkan hal itu, Julian bekerja sama dengan pasukan muslimin wilayah Maroko yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Musa bin Nusayr. Ana Julian, waliyu sabtoh min ardil Andalus. ماذا تريد؟ Ana uridu an atawajjah ila sultanik. انتظر هنا. عفوا يا سيدي، هناك رجل يريد أن يتوجه إليك. Man huwa? اسمه جوليان، هو يدعي أنه ولي شبه، كأنه يحمل أمرا مهما الذي يريد أن يلقي إليك. Hasanan, murhu an yadkhul. شكرا كثيرا يا سيدي. يا ولي شبه، هيا أتبعني إلى سيدي. Assalamu alaik ayyuhal wali. Busro lana an altaqiya bik. Bidayatan uhibbu an u'arrifa nafsi bi anna ismi Julian waliyu sabtoh min ardil Andalus. Wa alaik mal ladhi yahmiluka ila huna. Tawallal Andalus al yawm malikud dhalim wa amara ar-ra'iyata ayyadfa'u jizyatan katsirah li maslahatil aghniya. Yuqtalu silyanuna biduni syafaqah wa yugtasabu nisauna. Berkanat binti bintu hayal irtisab ma asyadda dulmah wa syarra. Ya waliyal wahid, innana qad sami'na an adalati biladil Islam wastaharu alaina imaratuhu wa izharuhu fa inna nastaqu aisan aminan mustaqirran fi biladina tahta qiyadati ra'isi adi alladhi bi'adlihi yab'athu al-itmi'nan fi qulubina. Falidhalik ismahli an atluba minkumul musya'adah linuqatilahum wa nuharriru anfusana min dulmi. La tusaddiqhu ya sayyidi, innana lam na'rif man huwa. Qad yakunu hadha min makri faqat, alaysa huwa min kibar al-Andalusi? La yumkin wa yuridu ayyahlaka balda. Haqqan ya sayyidi, inni asta'inu ilaik
فإني قد اشتدت غضبي على رودريك وأريد الانتقام عليه لأنه قد اغتصب بنتي فلذلك أريد أن أقتله. يا سيدي بإمكاننا مساعدته وسنستفيد من أشياء كثيرة من أهمها انتشارا ديننا في الأندلس. صدقت يا طارف إذن اذهب ب500 جيشا لاختبار قوة العدو. وأنت يا جوليان عليك أن ترافقهم لتؤكد صدقهم. سمعا وطاعة. Setelah negosiasi terjadi, akhirnya dengan dibantu Julian dan para pemberontak Sabtah, Musa bin Nusair mengirim Thorif bin Yusuf untuk memimpin ekspansi pertama guna mengetahui kekuatan musuh. Dia berangkat bersama 500 pasukan muslimin dengan menyeberangi selat Andalusia. Setelah berminggu-minggu berkecamuk dalam perang, Thorif bin Yusuf pun kembali ke Maroko dengan membawa harta jarahan dan kabar kemenangan. Perbatasan Andalusia telah berhasil ditaklukkan dan kelemahan musuh telah diketahui. Akhirnya Musa bin Nusair mengutus Thorif bin Ziyad, budak yang ia merdekakan, untuk menjadi panglima perang dalam ekspansi berikutnya. Sahlan bi khudurikum ijlisu akhbirni bima hadas. Alhamdulillah biiznillah qad fatahna ba'd al-mudun fi mintaqati al-Andalus biyasar wa nahmilu kathiran min al-ghanimah wa kullu hadha bi'anati Julian wal Andalusiyyin alladhina taru ala hukumati Rudr. Alhamdulillah thumma adhan lana لنبلغ مراقبتنا على قوة العدو. تفضل. بعد أن نراقب كأن العدو في هذا الوقت قد كفر لكثر الثورة فينا، وكل ذلك حصل لأن الروايات قد مالوا على ظلم رودريك. يا ولي النصر، قد كان الأندلس على اضطراب في هذا الوقت، وسهل علينا أن نهزم على رودريك وجيشه، وهل تترددون على المساعدة لنغلب عليهم؟ حسنا سنساعدكم ولكن نحتاج قائدا ماهرا على سياسة لقيادة توسيع آخر. لماذا لا ترسل طرفا مرة أخرى مع أنه قد عرف الحد وضعف العدو؟ لا، قد تعب على الحرب بالأمس، خفت على ما لا يراد، وفوق ذلك قد وجدت مرشحا صائبا لقيادة توسيع آخر. يا طارق بن زياد، اذهب مع 7,000 جيشا لفتح الأندلس. لماذا هو؟ أليس هو العبد سابقا؟ ما نظرت نفسه قديما ولكن نظرت على قدرتي ومهارتي، وكان من البربريين والذين اشتهروا على سياسة الحرب وغير ذلك. قد عرفت أنه مجتهد وعنده عزم قوي، قد أيقنت أنه يستطيع على قيادة هذا توسيع بنجاح. يا طارق، قد سلمت إليك هذه الوظيفة عليه. على عيني ورأسي. وأنت يا جوليان،
صاحبهم. حسنا إذا كان الأمر كذلك سنجهز 4 سفن لعبور مضيق الأندلس. Kemudian berangkatlah Tariq bin Ziyad bersama 7.000 pasukannya dengan menggunakan 4 kapal yang telah disediakan oleh Julian. Mereka menyeberangi Selat Andalusia di malam hari agar kedatangannya tidak diketahui oleh pihak musuh. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, sampailah mereka di daratan Andalusia. Mereka berlabuh di sebuah bukit yang kemudian dinamakan dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. نتطرف إلى ذلك الجبل. حسنا وجه الباخرة إليه. ما اسم هذا الجبل يا جوليان؟ لا أدري لا اسم له حتى الآن. ربما أنت تريدون أن تسموا هذا الجبل. أليست هذه الدائرة ستكون ولايتكم؟ كيف نسمي باسمك يا طارق؟ اتفاقا منذ الآن هذا الجبل يسمى بجبل طارق. نعم جبل طارق جبل طارق. حسنا منذ الآن هذا الجبل يسمى بجبل طارق. أسأعيك أن هذا الجبل شهد بداية النهضة الإسلامي في أوروبا. أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر. الليلة نحن نبيت هنا لاستعداد وترتيب سياسة لهريمة العدو. يا جيش اضربوا الحيام وأعدوا أسلحتكم. حسنا سأرجي النصر لكم. Keberhasilan Julian merangkul kaum muslimin untuk menaklukkan Andalusia terdengar hingga ke telinga para penghuni istana, tak terkecuali sang raja Rodrik. Pengkhianatan Julian membuat Rodrik marah dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Julian dan membawanya ke hadapan Rodrik, sang raja Andalusia. I have had enough of you. Guards, capture that heinous traitor. Look what I just caught. Well. If it's not the traitor himself. Welcome, informous traitor. How dare you come back? Say your face death as me. I beat you up. How is it? Feels good? This is what you get for betraying me. To ask you please, like where you come, but remember after this, the Muslim army will defeat you and claim Andalusia. Scar, I how dear soul. God, beat him to a pulp. That's now.
Let you go for now, but tomorrow will be the death of you on the battlefield. Now, go back and tell your barbaric man that we are ready anytime, as we have a chariot 100,000 men for them. Akhirnya, dengan kondisi tubuh yang penuh luka, Julian kembali ke Gibraltar. Tujuannya tak lain adalah untuk memberitahu keadaan pasukan muslimin yang terancam. Namun dengan siasatnya, Torik berhasil membakar semangat pasukan muslimin yang ketakutan dengan membakar perahu mereka. Sayangnya di balik itu, seorang mata-mata pasukan kafir sedang mengamati dan mencari kelemahan pasukan muslimin. ما أصابك يا جوليان؟ لدي إخبار سيئة يا طريق. يبدو إننا لن نحصل على نصرة بسهولة. الأعداء يعرفون مكانكم. وعندما رجعت بالأمس منعني جيش رودريك في الطريق ويضربونني في قصرهم وهو يعرف بأنني خائن له. إن لله، وكيف وصلت هنا يا جوليان؟ ولماذا يطلقونك؟ هم يطلقونني قاصدين إخافتكم، واعلم أنهم يستعدون على قتالكم ويجهزون 100,000 جيوش لهجومكم. يا طارق، نحن لا نستطيع أن نقاتلهم. انظر التفاوت بيننا وبينهم. لو رجعنا لكان أحسن كي لا يقتلوا جيوشنا. يا طارق، نحن لا نستطيع أن نقاتلهم. انظر التفاوت بيننا وبينهم. لو رجعنا لكان أحسن كي لا يقتلوا جيوشنا. لا مفر لكم. إلى أين ستسافرون؟ وراءكم البحر وأمامكم الأعداء. والله لا تفعلون شيئا إلى الاجتهاد على قتالهم خالصين وصابرين. والآن ارموا الخوف من قلوبكم. اعلام إن الانتصار لنا. هؤلاء الكافرون على المنع هجومنا. نعم وصعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Dengan membawa kabar yang mengejutkan, mata-mata kafir membuat Roderick menyusun strategi baru untuk mengalahkan kaum muslimin. Strategi baru pun disusun. Mereka akhirnya sepakat untuk merantai kaki para prajurit agar lebih fokus pada pertempuran. Dengan semangat yang membara dan strategi yang matang, pasukan kafir akhirnya berangkat menuju Sungai Berbate untuk menghadapi Torik dan pasukan muslimin. Bro, I have some good news. What have you got? Relax. There's nothing to worry the Muslim. Times out the to be Ibans of idiot. They purposely burned down their ship that carried them across Andalusia Strait.
You are the idol. If they burn down their ships, it only means that they fully set and ready for war. Their will to fight will be higher than ever, because if they don't win, that will face them. Stupid! Let's translate a new plan to face them. Roderick, how about we hear our soldiers' legs in ties, so they are focused better for the battle? Yes, yes, yes. You may be smart sometimes, alright? Heal our soldiers like in time and lead the battle. We march to Berbateh River tomorrow at morning. Akhirnya, kedua pasukan bertemu di Sungai Berbateh dan terjadilah pertempuran sengit antara pasukan kafir melawan pasukan muslimin. Saat itu pasukan muslimin sempat terpojok karena kalah jumlah dengan pasukan kafir. Namun, dengan semangat yang membara dan pekikan takbir, pasukan muslimin berhasil memojokkan musuh sampai akhirnya mereka kalah. Sayangnya, di balik kemenangan itu, beberapa pasukan kafir dan sang raja Andalusia, Roderick, berhasil melarikan diri. Akan tetapi, Torik berhasil menemukan Roderick di tepi sungai. Dia lalu membunuhnya dan membawa pasukan muslim pada kemenangan. This is favorite Muslim anime. Look at them. Only number 7 brothers of ours. Stop trust and take it, Roderick. Both you are what it. تذكر نحن لن نهزم على يديك. الله معنا والإسلام سينتشر في هذه الأرض. الله أكبر 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 الله أكبر. What a big time. How dare they scream their good name in Almesia. Soldiers, attack! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! اختار أقتلك أو قتلت نفسك. لا أريد أن أموت بين يدي. ليس لنا الخيار إلا المبارزة.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kemenangan kaum muslimin kemudian disambut sukacita oleh para penduduk Andalusia. Dengan penuh harapan akan ketentraman dan kejayaan, mereka meneriakkan nama Tariq bin Ziyad. Lambat laun, sebagian rakyat Andalusia mulai memeluk Islam dan Islam mulai menyebar di kota-kota berikutnya di bumi Eropa. Inilah kilas balik masuknya Islam ke Eropa melalui tangan Tariq bin Ziyad, seorang bekas budak yang berhasil membakar semangat kaum muslimin dan mengembalikan Eropa pada masa kejayaannya. Inilah salah satu dari penampilan terbaik dalam sejarah Al-Falahiyah. Nah, setelah itu jika ada kesalahan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa nahnu nuridu an naqulu ilaikum yaumul ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.